Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu karaktera iz Yu-Gi-Oh! Mange iz originalnog serijala. Njegovo ime je Chopman. Ovaj karakter se nije pojavio ni u sezoni 0. Zašto? Zato što je veoma ozbiljna tema. Chopman je bukvalno serijski ubica. On je ubio 10-ak dece na obližnjem jezeru. I umjesto da bude u zatvoru, njega Seto Kaiba unajmljuje da se osveti Yu-Gi-Oh! I društvu. Kaiba je unajmljio serijskog ubicu da se osveti Yu-Gi-Oh! U ovoj igri Chopman je u jednoj velikoj sobi vezan lancem. I u toj igri su izabrali Joya da igra protiv Chopmana. A šta je igrao? Pa isto je bio vezan lancem, ali sa Chopmanom u jednoj toj sobi. Njih dvojica su bili povezani lancem. Igra je bila pobednik je onaj koji ostane živ. Mogli su da koriste bilo koje oružje koje je dato, odnosno neke mačete, motorne testere, noževe, šta god je bilo u sobi. Chopman, pošto je već iskusan u ubijanju, on je izabrao njemu omiljeno oružje, motornu testeru. Aktivirao je motornu testeru i krenuo ka Joyu. Srećom Joy je to izbegao i motorna testera se zavila u neki tu kamen, sto, šta god da je ono. Dok je Chopman pokušavao da izvadi svoju motornu testeru sa tog stola, Joy je našao svećnjak koji je bio tu na zidu i iskoristio njega da ga veže za vrata od te tamnice, te sobe. Pošto su bili kao povezani, on je povukao Joya, odnosno povukao je vrata, odvalio je vrata i vrata su Chopmana udarila. Ali pošto je tu bila i ta sveća i gorela je, gorivo i vatra od sveće je bukvalno zapalila Chopmana. I tako je Joy ubio serijskog ubicu. Inače, Kaiba, dok se ovo dešava, je sedeo kući, pio piće i bio je na live prenosu jer je Chopman imao mini televizor na svom stomaku, kao Teletubbies. Ja sam ovom liku napravio 3 skilla u Speed Duel formatu i jedan lijep, zanimljiv tematski špil. Pa hajde da vam pokažem šta sam ja to napravio. Pa idemo ovako, prvi skill, Chopman. At the start of the duel, flip this card over. Hop! Bloodlust Outlaw. Chopman skill, once per duel during your main phase, you can shuffle one Pendulum Machine and one Kaiba Robo or Brave Caesar from your hand to your deck. Then draw 2 cards. Apply the following skill. Each time you inflict battle damage to your opponent's life points, you can choose to decrease their life points by 200. Bloodlust Outlaw je skill gde imamo neku, da kažem, rotaciju karata, jer vidjet ćete njegov špil se sastoji od nekih bezveznih monstera. Odnosno monstera koji u današnjem Speed Duelu nisu toliko baš dobri, kao što je Pendulum Machine, Kaiba Robo, Brave Caesar. Što sam to uradio? Pa napravio sam takav špil da se fokusira više na stari, da kažem, stari deo Yu-Gi-Oh! Znači pre Duelist Kingdoma, gdje su karte već bile ne toliko jake. Ali s ovim skillovima i celokupni špil, vidjet ćete, ima smisla. Ima dosta tematike sa sobom. Drugi deo skilla se fokusira na neki burn damage, ne neki veliki, ali malo po malo, ipak on je neki Bloodlust Outlaw. Ajmo da vidimo dalje. Sljedeći Chopman skill, flip this card over when you activate this skill. Hop, Nightmare Tools. Chopman skill, once per turn during your main phase, you can tribute one Kaiba Robo or Brave Caesar from your field. Then special summon one Pendulum Machine or Baizer Shock from your hand or deck.
još jedan skill koji se vezuje za slične monstere, s tim da sad možemo da pozovemo Pendulum Machine tako što žrtvujemo ova dva druga Jaiba Roba i Brave Caesar, normalce za normalca, ali iz špila ili ruke. Tako da brzo možemo da se rešimo ovih slabijih mašina da bi pozvali ove jače mašine, odnosno da pozivamo i Bajzer Shocka koji može da uradi nešto zanimljivo. Tako da Nightmare Tools. Gledao sam da bukvalno bude tematika tih nekih chop karata. Chopman skill. Flip this card over when you activate this skill. Hop. Chainsaw Deathmatch. Tako se ja mislim zove i naslov ove manga epizode ili kako već. Chopman skill. Once per duel during your main phase, you can equip one chainsaw insect as equip spell card from your hand to one normal monster you control. Apply the following skill. Monster equipped with chainsaw insect gains 1200 attack. Also, when it destroys an opponent's defense position monster, inflict piercing battle damage to your opponent's life points. Pošto je koristio motornu testeru, njegov boss može da bude Chainsaw Insect. Baš ima smisla. Ali kroz ovaj skill sam ga napravio da on Chainsaw Insecta koristi kao equip kartu, tako da bude kao i on kad se ekvipao sa motorkom, tako da to mu je to. Chainsaw Deathmatch. Ajmo da imamo njegov špil, nije veliki, taman 20 ili 21 karta. Mechanical Chaser, jedna kopija. Lagani beatdown monster, nešto što bi realno mogo onda koristi. Ima sve te elemente koljača nekog. Imamo Brave Caesar, znači opet neka mašinica za seckanje. Tako da 3 kopije njega sam mu dao, kao i 3 kopije Jaiba Robo, koji je isto neka motorna testera, neki mač, neki bodež, neki sekire, neke makaze, nemam pojma ni ja, neka mašinerija. I svi su oni slabi monsteri, znači imamo po 3 kopije od oba. Kroz skill dobro dođu, ali šta je fora, imamo i Pendulum Machine kao neka upgrade verzija njih. Znači njih dvoje kao da su upgrade verzija za Pendulum Machine. Tako da Pendulum Machine isto imam 3 kopije. Tako da špil se sastoji od 9 normal monstera koji su bezvezni, odnosno 10. Mechanical Chaser je baš i dobar. Tako da kroz skillove možemo njih da koristimo za njega ili zajedno da ih vrtimo po špilu da vučemo karte. Tako da ima svašta nešto. E sad, idemo dalje. Bajzer Shock sam pomenuo kroz jedan skill. If this card is summoned, return all set cards on the field to the hand. Znači, ako ga pozovemo kroz onaj skill, vratimo defensive čudovište u ruku i ako imamo, na primjer, Chainsaw Insecta, možemo možda i direktno nešto da napadnemo, tako da je cool. Imamo 2 ovde Chainsaw Insecta, nisam imao 3. kopiju, a dao bi mu možda i 3. kopiju, ali dobro. Inače, on se kroz onaj jedan skill ekvipuje na sve ove normal monstere, tako da se svi oni boostuju za 1200 kada ga ekvipujemo Chainsaw Insectom. Tako da, baš tematski onako cool, ovo sam već pokazao. Dark Ruler Hades, ipak je to Underworld Ruler, tako da malo mi imalo smisla da mu ovo bude kao neki boss monster, kao da ga on navodi na sve te radnje koje je radio Chopman. Ajmo dalje, White Elephant's Gift, pošto je pun špil normalaca, ubacio sam tu jednu kopiju. Soul Exchange, da možemo da žrtvujemo i za njega, pa čak i za Pendulum Machine, protivnička čudovišta, ima smisla. Axe of Despair, neki kao weapon, Fissure, cool karta, opet neki lanci Shadow Spell, kao u mangi šta se dešavalo, Trap Hall of Spikes, malo neki burn damage, kao i Nightmare Wheel. Naravno, ima mnogo tematike sa njim, pa sam to sve uklopio. Čekaj, da imam još nešto, to je to.
I to bi bio njegov špijel. U side decku ja sam ostavio neke kartice za, eto, da se nađu. Imamo, kako god da se zove ovaj, Mario Kutai, eto neka demončina, Veil of Darkness, Memory Loss i jedan Straight Flush. Eto, to sam neki karta ostavio da se nađe, mogu da unapredim malo špijel, ali nije ni bitno. I Order to Charge je kao ostavljena karta da se ubaci u njegov špijel jer je pun normalaca, ali nekako mi ne ide tematski za njega, iako ima dosta normalaca. Za ovu kartu se kolebam, ne znam šta da radim, da li njemu dam ili nekom drugom karakteru. Tako da, to je to. Evo ga, Chopman i Seto Kaiba, pa najbolja drugara. To je to. Hvala na lajkovanju, komentarisanju, šerovanju i gledanju naravno. I vidimo se u sljedećoj epizodi Speed Duel špilova. Aj, čao!